अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हंगामा खेज समाअत थी आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और बड़ी अच्छी खबरें तहरीके इंसाफ के लिए इस केस में बहुत कुछ हुआ। आज जो डेवलपमेंट्स हैं वो तमाम आपके सामने रखते हैं। क्यों लतीफ खोसा साहब बरहम हुए, जो अटॉर्नी जनरल को क्यों भागना पड़ा और क्या कुछ हुआ, क्यों जजेस ने उनको कहा कि आप भी फारिग हो रहे हैं, आपकी हुकूमत भी फारिग है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो आज जो है वो दलाइल देने थे अटॉर्नी जनरल ने और वो आए रोस्टम के ऊपर। उन्होंने बताया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत की थी कि मैं 9 मई के पीछे जो एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी है उसके ऊपर बात करूं। मैंने अदालत के सामने कुछ तस्वीर भी रखी थी और हम फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बहुत मोहतात हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक खबर दूं कि वहां ये बात चल रही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। ये इसके ऊपर फिर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये कार्रवाई बताता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि हम बहुत मोहतात हैं कि केस फौजी अदालतों में ये इस मुकदमे को चलना है या नहीं चलना। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए हम बहुत एहतियात बरत रहे हैं। अच्छा, 9 मई जैसा वाकया मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ और अदालत में दिखाए गए वीडियो क्लिप से जाहिर है कि 9 मई के वाकयात में बहुत से अफराद शामिल थे, लेकिन हमने सिर्फ 102 अफराद को ट्रायल करने का फैसला किया है। और 9 मई का वाकया मुल्क की तारीख का एक बहुत खौफनाक वाकया है। किसी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसी का नहीं। इसका कैसे ये बात तय की जाए, ये जब उनसे सवाल पूछा गया कि चूंकि एक बहुत बड़ा इल्जाम इससे पहले कि जितने भी वुकला थे वो ये लगाते आए कि पिक एंड चूज हो रहा है, कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट के अंदर धकेला जा रहा है, कुछ लोगों को बरी किया जा रहा है। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मुस्तकबिल में हम ये चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात न हो जो 9 मई को हुआ और जो मियाँ वाली के अंदर हुआ। फिर अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने हवाले दिए कि ये जो हालात थे ये बड़े खौफनाक थे। इस पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उन्होंने बताया कि क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है, यानी अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल होना है तो उसके ऊपर क्या बुनियादी इंसानी हकूक लागू नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता और किसी फौजी का झगड़ा अगर किसी सिविलियन से हो जाए, ये जब सवाल पूछा गया जजेस की जानिब से कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी से लड़ जाए तो उसका ट्रायल कैसे होगा। देखिए, ये हमें बताएं, कानून को बहुत वाज़ेह होना चाहिए। इजाजुल हसन ने फिर सवाल किया कि सिविलियन पर फौजी एक्ट के इतलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई थी, तो अब जाहिर है मामला तरमीम की तरफ जा रहा है। तो सिविलियन और आर्मी एक्ट के इतलाक के लिए सिविलियन पर कुछ शरायतें, इसके बाद उनसे बात बनी नहीं अटॉर्नी जनरल से। 21वीं आईनी तरमीम के तहत कायम करदा फौजी अदालतें मखसूस वक्त के लिए बनाई गई थी। फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप जैसे दलाइल दे रहे हैं, लगता है अपनी ही कही हुई बात की आप नफी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम से कबल आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इतलाक का जिक्र मौजूद था। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट बिल्कुल आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम कर सकती है। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी हुकूक के लिए बुनियादी हुकूक कभी आ रहे हूं और कभी जा रहे हूं। कानून बुनियादी हकूक के तनाजर में होना चाहिए। आपकी दलील ये है कि रियासत की मर्जी है बुनियादी हकूक दे या ना दे, ये नहीं हो सकता। और 21वीं आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की गई है। बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे में सोचें। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है और अदलिया की आज़ादी सुप्रीम कोर्ट के बुनियाद जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान को सिर्फ एक तरफ कर दिया, मगर अब ऐसा नहीं है। ब्रिगेडियर FB अली केस, जो बार बार एक केस का हवाला दिया जा रहा है, एक ब्रिगेडियर थे 70s में, उन्होंने जो है वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने सीड्यूस किया और उसके बाद उनका ट्रायल हुआ तो उन्होंने एक बुनियाद ये ली कि मैं तो आर्मी ऑफिशियल नहीं हूं, मेरे ऊपर तो ये ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसका हवाला बार बार दिया जा रहा है। तो उन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि जो FB अली केस है वो भी रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुताल्लिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का प्रोसेस मैं बताना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने जो प्रोसेस था वो बताया कि किस तरह से मिलिट्री कोर्ट जो है वो ऑपरेट करती हैं। उन्होंने बताया कि जिस कमांडिंग ऑफिसर की जेर निगरानी
جس جگہ پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے. وہ رپورٹ پھر جی ایچ کیو کو ارسال کی جاتی ہے. اگر سپوز کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے, وہ رپورٹ پھر جی ایچ کیو کو بنتی ہے. آرمی ایکٹ رولز کے تحت ایک انکوائری شروع کی جاتی ہے اور اگلے مرحلے میں ملزم جو ہے وہ اس کو اپنی کسٹڈی کے اندر لے لیا جاتا ہے. اس دوران جو ہے وہ عدالت میں بارش لگ گئی, اتنی زیادہ بارش لگی کہ سب کچھ درم برم ہو گیا. سماعتیں جو ہے وہ ان کے اندر خلل پڑ گیا. اٹارنی جنرل کچھ بول رہے ہیں, ججز کچھ بول رہے ہیں, تو بار بار جو ہے وہ اس میں کہہ کے بھی لگے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں, ججز کہہ رہے تھے آپ ہمیں سن سکتے ہیں. تو اس کے بعد جب بارش تھوڑی تھمی تو دوبارہ انہوں نے اس پروسیس کو بتانا شروع کیا کہ ملزم کی کسٹڈی لینے کے بعد جو شواہد ہوتے ہیں ان کی ایک سمری تیار کر کے اس کے بعد پھر اس کے اوپر چارج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور اگر کمانڈنگ افسر جو جج ہوتا ہے وہاں اگر شواہد سے مطمئن نہ ہو تو وہ جو چارج ہوتا ہے کسی بھی ملزم کے اوپر اس کو وہ ختم کر دیتا ہے اور ملزم کو بھی چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے دوران ملزم کسی لیگل ایڈوائزر سے مشاورت بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ اپنا لیگل کونسل بھی لے سکتا ہے. اور ملزمان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی عدالتوں میں کیا بہت کم وقت دیا جاتا ہے. جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ فوجی ٹرائل کے تحت فوجی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی کثرت رائے سے دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو گرفتار 102 افراد ہیں کسی کو سزائے موت یا 14 سال جو قید کی سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ مزید ٹیکنیکل چیزیں بتائیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں جو فیصلے ہیں ان کی وجوہات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کی پوری تفصیل عدالت کے سامنے رکھوں گا. اور صرف ابھی عدالتیں جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہیں. اور جو ٹرائل ہوتا ہے اس سے پہلے حلف لیا جاتا ہے اور یہ حلف کورٹ میں 3 ممبران ایڈوکیٹ اور شارٹ ہینڈ والا بھی لیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ ہمارا کچھ اور ایشوز ہمارے آگے چل رہے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ میں بس جلدی اپنا یہ کیس جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. اور انہوں نے بتایا کہ جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملزم ہوگا اس کو اپنا وکیل کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی اور پرائیویٹ جو وکیل ہوگا اس کی بھی خدمات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف اپیل کے لیے سیکشن 133 کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جو گلٹی اور ناٹ گلٹی کی جو ایک ایشوز ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی کے لیے بھی پراپر ریزننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ گلٹی, اگر وہ گلٹی ہوتا ہے تو اس کی پراپر ریزننگ بھی کی جاتی ہے. اور انہوں نے مزید بتایا کہ میں حکومت کا فوجی عدالتوں میں ملزمان کا جو اوپن ٹرائل ہے ہم اس کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں, لیکن اوپن ٹرائل ہوگا لیکن اس میں صرف ملزمان کی جو فیملی ہوگی ان کے سے اور وکلا اور اہل خانہ ان کا ٹرائل دیکھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ جب چیف صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ملزمان کو اپیل کا حق ملے گا, انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے مہلت دیں. اور انہوں نے اس میں کلبھوشن یادو کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بہت ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, حکومت بہت احتیاط کر رہی ہے, کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور کیا ملزمان کو ہم اپیل کا حق دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, ہمیں 1 ماہ کا جو ہے وہ وقت دیا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ سارے ججز جو تھے وہ بکے رہ گئے کہ 1 ماہ کا وقت آپ کو کیسے دے دیا جائے, آپ کی حکومت تو اگلے 10-15 دن کے اندر 20 دن کے اندر فارغ ہو جائے گی, آپ بھی فارغ ہو جائیں گے, تو 1 ماہ میں آپ نے کرنا کیا ہے. تو ان سے پھر بات نہ بنی, وہاں پہ ان کو پھر اگین بھاگنا پڑا. اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ 102 افراد سے ملاقات, ہم نے سنا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں, ہمیں بتائیں کہ جو آلریڈی آپ کے لوگ آپ کی کسٹڈی میں ان کو کہاں رکھا ہوا ہے, ان کو بنیادی انسانی حقوق میسر ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ان کو میسر ہے, ان کو بیرکس کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور اس پہ چیف صاحب نے کہا جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیا کوئی گروپ آف لائرز, کچھ وکلا کے ایک گروپ ان کو مل سکتا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر چیف صاحب نے یہ کہا کہ کیا کوئی ریٹائرڈ جج ہم ان کو بھیج دیں تاکہ وہ انشور کرے کہ وہ کس حالت میں ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو چیمبر میں آ کر بریف کروں گا. اور چیف صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس وقت کسٹڈی کے اندر ہیں ان کو بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے, ان کی اہل خانہ سے بھی ملاقات ہونی چاہیے. اس کے بعد جو لطیف کھوسہ صاحب تھے وہ بالکل فرنٹ رو کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا نا نیپ لے رہے تھے, سو رہے تھے.
अचानक से जब उनके कान में ये बात पड़ी कि भाई ये बात चली, तो वो उठ के रोस्टम के ऊपर आ गए। तो वो चेहरा उनका ना सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा सर ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ, उन्होंने कहा ये ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को रखा गया उनको बड़े बुरे हालात के अंदर रखा गया और एक मजिस्ट्रेट के सामने एक मुलजिम को लाया गया और मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया कि इसकी सेहत इस काबिल नहीं है, ये खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं इसका बयान माजरत कैसे रिकॉर्ड करूं। लिहाजा ये ऐसा नहीं है, उनको बड़ी बुरी हालत के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा कि ये तो ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ है। तो फिर चीफ साहब ने कहा जी कि मार्शल लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर, अगर मार्शल लॉ होगा तो हम जो है वो इसके ऊपर मुदाखलत करेंगे। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक हुक्म इम्तना जारी करें कि मिलिट्री कोर्ट जो है उसमें उसके अंदर ट्रायल नहीं होगा। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल ने ये बता दिया है कि अभी तक किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जब तक वो ये अगर शुरू करना होगा किसी का ट्रायल तो वो इस कोर्ट को बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर लिखते नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी बातों के ऊपर यकीन करते हैं जो अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं कि किसी का ट्रायल नहीं होगा, तो फिर अगर ट्रायल होना शुरू हुआ तो फिर ये हमें आगाह करेंगे। तो उसके बाद जो है वो समाअत, चूंकि हुकूमत ने एक महीना मांगा था तो चीफ साहब ने कहा जी कि 1 महीना तो मुमकिन नहीं है, उन्होंने डेट कोई नहीं दी। मुमकिन है अगले कुछ दिन तक ये समाअत दोबारा हो, लेकिन ये एक चीज एस्टेब्लिश हुई है कि हुकूमत आज फिर भागी है। उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उनको कोई समझ नहीं थी कि उन्होंने क्या करना है और हुकूमत बहुत बुरी तरह से फंस गई है इस केस में। इंटरनेशनल कुछ ट्रीटीज हैं और एकदम ये ट्रायल इतने लोगों का मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने ये पंगा तो ले लिया हुआ है, लेकिन कोर्ट के अंदर शायद उनसे ये बात संभल नहीं रही। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।